ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ ପଦସାହି ଗାଁ। କିଛି କାହାଣୀ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ, କିଛି କାହାଣୀ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହା ଗୋଟେ ସେମିତିକା ଜାଗା ମୋ ଗାଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସ୍ୱାଗତ ମୋ କାହାଣୀର ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ନ୍ୟୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସେଇ ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ଗାଁରୁ କେଉଁଠି ଯାଇପାରୁନି। ତ ଭାଇ ଆଜି ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ତ ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ରୁଆ କାମ କରିବାକୁ ଆସ। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଆରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ଥୋଡ଼ି ଆମେ ଏବେ ଉପାଡ଼ିବୁ। ତ ସେଇଟା ଉଠାଇଲା ପରେ 4ଟା କେତେଟା ବିଲ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଖୁଲି ହିସାବରେ କାମ କରିବୁ ଆଜି। ତ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଚାଲ। ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ଆମେ ଥୋଡ଼ି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ତ ଛୋଟିଆ ପ୍ରେୟର୍ ଚାଲିବ ଏବେ। ତ ପ୍ରେୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଥୋଡ଼ି ଉଠାଇବୁ। ତ ଚାଲ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି। तो भाई आम थोड़ी उठेलु, तो आमको मैक्सिमम 2 घंटा लगिला। तो एबे आम खाइबापी प्रस्तुत अच्छु। तो आमर समूरा कल्चर खाद्य केमती थाए आपण मानक देखुची। एठी आमर दादा खाउचंती। तो आपण माने पूरा देखंतु, एटा पूरा सागो भात भाई अंडी सहित ये खाउचंती। आ एटा होची करला तरकारी। तो भाई कामरे कोडी जाई कि खाइबाटा ना एकदम नेक्स्ट लेवल रो फीलिंग थाए। तो एपटे भी अच्छे लोक मैंने तो खाऊँ पूरा निज निज कैरेज रे आनिले भात। तो मुझे खावा जी। तो चलो आउ एमतीका वीडियो देखिए यही वीडियो रे कंटिन्यू रहतु। आउ एबे खाई सारी आपण मानक रुआ कामटा देखौचे। तो चलो 15 minutes later. तो भाई खाई कि आम बेसी ना गोटे 15 मिनट ही रेस्ट कलु। तापर आम रुआ काम स्टार्ट करने पड़े आसिलु। तो ऑलरेडी देखो भाई स्टार्ट हो गलानी एपटे लगे देउछंते। आउ मु वीडियो काढुचे एठी इडोरे बसिके एमानकर जो मेमोरीज कैप्चर करवार अच्छे मोमेंटा को। तो चलो मु भी सेमान सहित काम रे लागी पड़बी। तो चलो 3 hours later. तो गाइस फाइनाली हमें कामटा सारी देलु रुआ कामटा। तो आज दिन भाई 5 टाइम थिला मोर रुआ काम यही वर्ष पाए 6टा बिल को नहीं काम कलु। 1 2 3 4 5 एटा 6। तो भाई अबे हमें घर को जीवु। तो चलो आओ एमती ही वीडियो जाक देखिए भाई मोर चैनल्स को आपण मैंने सब्सक्राइब करूँ। आ जदि ये वीडियोटा भल लगे भाई मत कमेंट करेंगे। तो समस्त को जय ओडिशा।